একটা শর্টস মারো 25-30 সেকেন্ডের মতো। বেশি জুম করতে হবে না, জুম করলে ইয়ে হয়ে যাবে। তো জুম আউটই রাখো। गिरला फिर खुद ले পাহাড়টা आगे নিয়ে नहीं এসো। मोड़े হ্যাঁ, लेकिन এরকম থাক, এরকম থাক। नादी नादी करे करे मन्ने सुनने আল্লাহ, হাতির সামনে এইভাবে কি অবস্থা! बुझल नहीं आदमी खुशी बुझल गई तो बात की नहीं बची लंबा है कितने तक तेल तो बड़ी दिसे ये कुदा लेना से आओ कोई क्या कर আইজা আইজা বললেই চলে আসতো। হয়ে যাবে।